আর এইখানে যখন খুলে দো না তো দিকেটা। গতকাল রাত্রে একটা গোপন সংবাদের ভিত্তিতে এসটিএফ প্লেনক্রপ পুলিশ পার্সোনাল সিগাই থানা সিআরপিএফ টিএসআর পার্সন সিগাই থানাধীন সিমনা অঞ্চলের মনতলা এরিয়াতে একটি বাড়িতে রেড করে। রেডের সময় 41 কেজি গাঁজা পাওয়া যায় এবং একটা পিস্তল এবং 15 রাউন্ড গুলি পাওয়া যায়। Daina Group of Institution Bangalore Tabu 10-12 pass tengnai noni bagri kaham sep tubujaka. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Tebu shepman nai government scholarship by college fee. Hostel fee simi 3,500 rikheno ongnai. JNM Nursing, BSc Nursing, Paramedical, Pharmacy, BBA, BCA. Porinani shepman sinai free admission ni bisingtui. Free admission ni bisingtui norogni imangno mukthang slamnani bagai goringdi e debormabai bini kok dukungkha 7005539389 9233706879 dakti goringdi limited seat. क्या आपके पास पुराना गोल्ड ज्वेलरी है जो अब आप पहनते नहीं? तो अब समय है उसे नई पहचान देने का। स्वर्ण कमल ज्वेलर्स में लीजिए ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज का फायदा। अपना पुराना सोना लाइए और बदलिए उसे नए हॉलमार्क्ड गोल्ड या डायमंड ज्वेलरी में। 100% ट्रांसपेरेंट प्योरिटी टेस्टिंग, करंट मार्केट रेट के हिसाब से बेस्ट वैल्यूएशन और पूरा भरोसा। आज ही विजिट कीजिए स्वर्ण कमल ज्वेलर्स, पुराना